नाज़रीन इकराम, हम वापस आ चुके हैं सेगमेंट से और फिर से अपने सवाल जवाब को शुरू करते हैं। जी बच्चों, देखें इन्होंने बताया कि किस कदर वफ़ादार थे कि अगर ख़ैमों में अभी पानी नहीं पहुँचा है तो मौला अब्बास ने ख़ुद भी पानी नहीं पिया। लेकिन देखिए मौला अब्बास पी सकते थे ना, क्यों नहीं पी सकते थे? ख़ुद मशकीज़ा भर रहे थे, लेकिन मौला अब्बास ने पानी नहीं पिया। और उन्होंने मशकीज़ा किन के लिए भरा था? बच्चों के लिए भरा था, है ना। वो मशकीज़ा लेके जाना चाह रहे थे। क्या वो मशकीज़ा खैमों तक चला गया था? नहीं गया था। क्या हुआ था फिर? जालिम ने छुप के वार किया, है ना, छुप के मौला अब्बास के ऊपर वार किया। लेकिन मौला अब्बास ने, लिखा है तारीख़ में कि उनकी आँख में तीर आया, है ना। उसके बावजूद मौला अब्बास ने क्या, दोनों बाजू भी कलम हो चुके, तब भी मौला ने क्या चाहा कि मैं अपने घोड़े को ना रोकूं। और मौला अब्बास खैमे तक जा रहे थे वो मशकीज़ा लेके। लेकिन क्या हुआ था ऐसा कि जब मौला अब्बास ने अपने घोड़े के रुख को पलट लिया था, क्या हुआ था ऐसा बताएं? मशकीज़े में तीर लग गया था। मशकीज़ा में एक जालिम ने ऐसा तीर चलाया जो मशकीज़ा में लगा। फिर ही मौला अब्बास की उम्मीद टूटी और मौला अब्बास ने अपने घोड़े का रुख पलट लिया। फिर उसके बाद उनकी शहादत हुई। ऐसे ही है बच्चों। तो देखें, जब हम ये देखते हैं कि एक जालिम ने उन्हें ऑफ़र की, उनकी शहादत से पहले हम देखें कि एक जालिम ने उन्हें ऑफ़र की कि आप हमारे ईमान में आ जाइए, तो उन्होंने उनकी ऑफ़र को ठुकरा दिया गया। तो बच्चों, यहाँ पर हमें एक बहुत अहम सबक सिखाया है मौला अब्बास ने, आप लोग जानते हैं। इस बारे में कोई बताए कि वो क्या सबक है जो हमें मिलता है? दुश्मन हमारे हमदर्द बनते हैं और हमें फ़ायदा देते हैं और चाहते हैं कि हम अपने इमाम और अपने रहबरों को छोड़ दें, लेकिन इमाम की इताअत और इमाम के साथ से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? इमाम की इताअत। इमाम की इताअत, उससे बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। देखिए, ये मौला अब्बास ने सबक दिया है ना, कि उस वक्त देखें क्या आलम था। जानते सब थे कि हम कल शहीद हो जाएंगे। मौला अब्बास चाहते तो दुश्मन के उस ईमान में चले जाते, है ना, वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन मौला अब्बास ने एक्सेप्ट नहीं किया। मौला अब्बास ने क्या पैगाम पहुंचाया कि नहीं, हमारा मकसद जो है, हमें अपने उस मकसद पर कायम रहना है। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन हक़ पर हैं। इसलिए मौला अब्बास ने इमाम हुसैन का साथ दिया और प्यासे ही शहीद हुए। ऐसा ही है। देखें, हर चीज़ में ना हमारा जो किरदार होता है, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे माँ का किरदार ज़ाहिर होता है ना। देखिए, मौला अब्बास का जो किरदार है उससे उनकी माँ का किरदार ज़ाहिर हो रहा है कि उनकी माँ ने उनकी तरबियत कैसे की थी, कैसे उनकी वालिदा ने उनकी तरबियत की थी कि मौला अब्बास इस कदर वफ़ादार थे, हाँ, इस कदर शुजाअत, इस कदर बहादुर थे। तो उनका किरदार ऐसा क्यों था? क्योंकि उनकी वालिदा का किरदार ऐसा था, उनकी तरबियत उनकी वालिदा ने की थी। तो बच्चों, कुछ उनकी वालिदा के बारे में बताइए, मौला अब्बास की वालिदा के बारे में बताएं। जी। मौला अब्बास की वालिदा बीबी उम्मुल बनीन थी, जिन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम से भरपूर वफ़ा निभाई और हमेशा ख़ुद को एक कनीज़ समझा। बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के इंतकाल के बाद उन्होंने ही हसनैन अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब और बीबी उम्मे कुलसूम को पाला और गाज़ी अब्बास की बेहतरीन तरबियत की। अहसन, बिल्कुल ठीक। मौला अब्बास की वालिदा का क्या नाम है? बीबी उम्मुल बनीन। और उन्हें एक चीज़ बहुत सिखाई। क्या चीज़ सिखाई? कि आप कौन हैं? आप कनीज़ के बेटे हैं, आप इमाम हुसैन आपके आका हैं। जब भी तो मौला अब्बास ने सारी ज़िंदगी इमाम हुसैन को क्या कह के मुखातिब किया? आका कह के मुखातिब किया, जबकि वो उनके बड़े भाई थे, है ना। देखिए, ये किरदार था बीबी उम्मुल बनीन का। जब भी मौला अब्बास भी ऐसे थे, है ना। ऐसा ही है बच्चों। नाज़रीन इकराम, अब वक्त होता है सेगमेंट का, नाम है सबील मारिफत। बच्चों, हम लोग सबील मारिफत के सेगमेंट में मौजूद हैं। आप लोग सब रेडी हैं ना? हम लोग इसमें छोटे से सवाल करते हैं और आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से जवाब देना है। तो सबसे पहले बताइए, हज़रत अब्बास की वालिद और वालिदा का क्या नाम है? मौला अब्बास के वालिद का नाम इमाम अली अलैहिस्सलाम और वालिदा बीबी उम्मुल बनीन। मौला अब्बास के वालिद का क्या नाम है? इमाम अली अलैहिस्सलाम। इमाम अली अलैहिस्सलाम। और उनके वालिदा? बीबी उम्मुल बनीन। बीबी उम्मुल बनीन। आपके मशहूर अलकाब बताइए कोई। बाबुल हवाइज, कमर बनी हाशिम। बाबुल हवाइज और
قمر بنی ہاشم، بالکل ٹھیک۔ اچھا اب یہ بتائیے قمر بنی ہاشم کا کیا مطلب ہے؟ بنی ہاشم کا چاند۔ بنی ہاشم کا چاند، اس لیے مولا عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ احسن۔ اچھا بچے بتائیے والدہ ام البنین کی طرف سے حضرت عباس کے کون کون سے بھائی کربلا میں شہید ہوئے ہیں؟ جعفر، عبداللہ، عثمان۔ حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان، یہ کون تھے تینوں؟ مولا عباس کے بھائی تھے اور یہ کربلا میں مولا عباس کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ احسن۔ اچھا بچہ اب یہ بتائیے حضرت عباس کے قاتل کا نام جو روایت میں آئے ہیں وہ بتائیے۔ نوفل ارزقی، زید بن ورقہ، حکیم بن طفیل۔ حکیم بن طفیل، بالکل ٹھیک۔ اچھا بچہ اب یہ بتائیے امام حسین کے لشکر میں حضرت عباس کا کیا عہدہ تھا؟ سالار، علمبردار۔ سپہ سالار اور علمبردار، بالکل ٹھیک۔ اچھا اب یہ بتائیے کربلا میں امام حسین کے روضے سے لے کر مولا عباس کے روضے کے بیچ کی جو جگہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بین الحرمین۔ کیا کہتے ہیں؟ بین الحرمین، بالکل ٹھیک بچوں۔ آپ لوگوں نے آج کے اس پروگرام میں بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو بچوں یہ بتائیے کہ آج کے اس پروگرام سے آپ نے کیا باتیں سیکھی ہیں؟ امام کی اطاعت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں عمل کرتے وقت اپنی مرضی اور اپنے جذبات نہیں بلکہ امام کی مرضی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آسان، امام کی اطاعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام کی مرضی کا خیال رکھنا چاہیے۔ امام کی مرضی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور کوئی دوسرا پوائنٹ بتانا چاہے؟ امام کے ناصر وہ ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جن کی دل کی نگاہ روشن ہوتی ہے۔ آسان، امام کے ناصر کون ہوتے ہیں؟ جو نیک ہوتے ہیں اور دل کی نگاہ مضبوط ہوتی ہے، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے کس سے سیکھا؟ مولا عباس سے سیکھا کہ جن کی دل کی نگاہ مضبوط ہوتی ہے، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا۔ اور کوئی بتانا چاہے؟ کبھی کبھی دشمن ہمارے خیر خواہ بن کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں حق کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آسان، کبھی کبھی دشمن کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ویل وشرز بن جاتے ہیں، ہمارے لیے اچھے بن جاتے ہیں اور ہمیں حق کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، ہے نا۔ اور کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہے نا، ایسے ہی کرتے ہیں نا دشمن۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ ہم حق پر ہیں تو ہمیں حق پر رہنا چاہیے۔ یہ سب ہم نے کن سے سیکھا؟ ہم نے ائمہ سے سیکھا، ہے نا، ہم نے اہل بیت سے سیکھا ہے یہ سب چیزیں۔ اس پروگرام میں بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں یہاں پر موجود، ہے نا، اور آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سب نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تو بچوں آج کا پروگرام یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ میرے غازی میرے دلبر، تجھے کیسے اجازت دوں، ہے تجھ سے ہی میرا لشکر، تجھے کیسے اجازت دوں، اجازت لینے جب آیا دلاور اپنے مرنے کی، کہا شبیر نے رو کر تجھے کیسے اجازت دوں، تو دعائے بنت احمد ہے، تو بابا کی نشانی ہے، اے میرے ثانی حیدر تجھے کیسے اجازت دوں، تو ہی سالار لشکر ہے، تو ہی زینب کی چادر ہے، نہ چھن جائے کہیں چادر تجھے کیسے اجازت دوں، نہ ایسے چھوڑ مجھے اے غازی، کمر مت توڑ اے غازی، چلا دل پر نہ یوں خنجر تجھے کیسے اجازت دوں، چلا دل پر نہ یوں خنجر تجھے کیسے اجازت دوں۔